ଅଧିକାର କଥା କହୁଛୁ। ଏ ରାହୁଲ, ବାଳ ଭୂତ ଦେଖିଛୁ? ବାଳ ଭୂତ ଜନସମିଆ ଫସଲ ତିଆରି ମଝିରେ ବାଳ ଭୂତ ହାତ ମେଲେଇ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ମାଲିକର ଫସଲ ତିଆରି ଜଗିଛି, କେହି ଏ ଫସଲ ତିଆରିରୁ ଫସଲ କାଟି ପାରିବନି। ଠିକ ସେଇଠି ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବାଳ ଭୂତ ହାତ ମେଲା କରି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗିଛି। ହେଲେ ତୋ ଗାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ନୁହଁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହଉଛି ଭିତାଲି ମାନସିଂ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାରି ଗୀତ ଦଶାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ ହେବି। ରାହୁଲ, ସମୟ କର ଲେଉଟିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାନସିଂ କର ଲେଉଟିଲେ ତାଣ୍ଡବ ହୁଏ। ତାଣ୍ଡବ ହବ। ଭିତାଲି ମାନସିଂ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟଟା ବଦଳିଯିବ ଆଉ ସେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଲେଖା ହବ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀ। କେବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୂରଣ ହବ? କୁହ ରାହୁଲ, ସିପେଇ ସାତରା ପରି ମଝି ଥାଳିରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ ବେଟା। ଯାଉ ଥାଳିରୁ କଡ଼େଇ ଏମିତି ହାପୁଡ଼ି ଦବା ଯେ କେହି ତାର ପତ୍ତା ପାଇବେନି। ସମୟ କହିବ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ସେଇଦିନ ସେ ଭିତାଲି ମାନସିଂର ଜୁଇ ଚଳିବ, ହୁତୁ ହେଇ ଚଳିବ। ମାନସିଂ ଖାନଦାନର ଜ୍ୱାଇଁ ଆସୁଛି। हॉलीवुड हीरो वाले दिशुछन्ते। ସମ୍ପର୍କ ଏ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତମେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ନିହାତି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ये घर डाइनिंग टेबल ऊपर बसी खाइबा, एसी कारे बुलिबा, और ये मार्बल चटाल ऊपर पाद रखी चालिबार अनुभूति केंती को लागुची यार। अरे नीरव रहिलो काईकी? निज अनुभूति कुह। ए घरे 4 दिन रहिला परे निजକୁ ତମେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? अरे କିଛି ତ କୁହ। यस, स्पीक आउट, स्पीक आउट। अरे भिड़े भाई कौन कौन कहबे? माटीर मनीष माटीरे मो घर निश्वास को आनीछि उठा के पाई गरीबी गर्व अहंकार भरा दिया मो किछि दिन माने भले ई घरे अंकल माने रही मो संपर्क को गोटे वर्ष कंटेंट मैरिज कर 12 मास पई मो मिताली मैडम घर भरा किया स्वामी कहबा कोन कष्ट लागुछि नहीं कष्ट नहीं लगे बड़ा मुंबई खुशी अच्छी कहीं ना कि अच्छी सिंदूर संपर्क ना भाभीर संपर्क ना कि होम निया जलुची ना जलुची बासर दीप ना कि मन अच्छी ना अच्छी स्वप्न अच्छी केवल गोटे परिचय मो संपर्क दास मिताली मानसिंह 12 मास भड़ाटिया स्वामी। ठीक भूल हिसाब में मिताली मानसिंह करे प्लीज अंकल मो प्राइवेट लाइफ में मुंडा रखले पर भीतर को जाओ अपन। ठीक अछि। हेले गोटाए कथा मने रखिबो बेबी मां, एइटा मानसिंह खानदानर प्रेस्टीज कथा। केही जेमिति न जानिबे ଭିତାଲି ମାନସିଂ ତା କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାକରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ରାହୁଲ, ए
मानसिंह वंशर शोकेसटा एते सस्ता नुह जे तू से कागज फूल आनी साइती रखी भाई अंकल जा कहबे किछ बुझिए ना बुझिए मैडम बुझिए आशा इन कागज फूल जो किसी माने अति न थाए सेमने मोटे कागज फूल जहाँ किसी अस्तित्व नहीं अच्छा आपन कुछ कथा देछि शर्त रखिछि गोटे वर्ष पई आपन स्वामी भूमि अभिनय करिबि आपन प्रत्येक कथा को ए घर चारि कांथ भितरे बिना शर्त बिना द्विधारे मानि देबि कैलेंडर कैलेंडर ऐसे करा ए सुन तोरा मद पे होते माटी माटी मो मद पेले मद पियोनी लाज करछ बोले नुआ नुआ बापू माने प्रथम एमती पीवा मना करंती तापर इमिति कायदारे एते पीले मु बा जोगे पारनी आ मना करंती न गोटा पे मो मद को घृणा करे मो मद पिए आ करछन ना करंती मु पीबी मु बा कहूचा कोन पीबी मना कला मु पीबी गोटा पे पीदो हल्का मद पीबी गोटा पे पीबी मु हल्का लागो मद पे होची नहीं मैडम बोलर होची मद पियो मद पीवा मो पर संभव न मद पियो मुनिते दिन अभ्यास कहीं नहीं मितले मान सिंह चाहे सेया ही करे से दिन কথা কোন ভুলি গল जीवनी में सब मन अच्छी कथा देछि स्वामी भूमि अभिनय करिबी स्वामी अधिकार मागबी ए मैडम गोटे कथा को मन रखिबे स्वामी शब्द अर्थ कौन जदि से बुझी जिवे से आपण ପାଇଁ मंगल हो तार समय आसीबो ए स्वामी शंका सिंदूर ପାଇଁ आपण पागल ही जिवे ठीक है शंका सिंदूर पिरिया ପାଇଁ पागल को बड़ा भिख मांगिबे तथापि आपण एसो पाइबेनी मैडम स्वामी ए दीटा शब्दर मूल्य देते जो दिन बुझी जिवे से दिन आपण नारी जन्म सार्थक होई जिवो स्वामी अक्षर स्वामी रो परिभाषा मते बुझिया चेष्टा करनी संपर्क दास मो तो मामा के स्टेटमेंट हृदय हे हृदय दबा बदल तमदला प्रतिघात से प्रतिघात प्रतिशोध नबा ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନେଇ ଯାଇଛି ମଦ ପିଅ ମଦ ପିଅ ନାଇଁ ମଦ ପିଅ ମଦ ପିଅ କହୁଛି ମଦ ପିଅ କହୁଛି ମଦ ପିଅ କହୁଛି मारो मारी दे मद पीबी कैलेंडर कैलेंडर ठीक है मद पियो संपर्क मद पियो कहुଛି नाଇଁ मैडम मद पीबे संपर्क मद पियो मद पीबे मैडम मद मारो हाथ मारी दे संपर्क मद पियो मद पीबे मद पीबे मद मारो मारी देबी मोसे गोटे उत्तर मद पीबी ओ मद पियो कहुଛି मद पीबी कौन होची मारो बोल जो सबटा मार दो ना कौन मिताली मान सिंह ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଯାଏ ସେମିତି ଅଣ୍ଟ ଭାତ ଖାଏ ସେଦିନ କଥା କଣ ସେ ଭୁଲି ଗଲାଣି କିଛି ବୋଲିନି ମ୍ୟାଡମ ସବୁ ମନେ ଅଛି ମାରି ଦେବି ତା ମାରି हाँ मारी दे मते मारी देबी मोसे गोटे उत्तर मद पीबी ओ स्टॉप इट बड़ा भला हबा मिताली मारे को कथा माने दी पैक मद पी दियो बॉडी हल्का हे जीवो जे लोक निजर कर जाछि जाके को कहि सरिछि ए आखी जेते कष्ट हले भी आखिर लोह को पता तळे लुचेर क्षमा भी बाहर को आसिबा को दे से सामान्य मारा को डरिबो
इधर मैडम नवीन सिंदूर नथाऊ हृदय स्वीकृति नजड़ू होमोनिया तथापि कोर्ट पेपर दुईटी दस्तखत संपर्क दास मिताली मैडम करो स्वामी 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 ঠিক আছে সম্পর্ক দাস তুমি যদি ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ତମର ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ହାପି ସହିତ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ସେଇଟା ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଉପଭୋଗ କର କମନ ହାପି କମନ दीपक बाली दी वस्तु लाइफ को एंजॉय करो कम ऑन डार्लिंग कम ऑन दोस्ती सागे बोला राति घंटे भी दोस्ती की रिजल्ट करे भी तक बोल कष्ट होना सागर सागर चला बाटा लिखी राति पाई लिखिते बाटो इनको पाद चिन्ह से चला बाटे पड़े हेले चला बाटो कौन सी बाटो इनकी मने रखे नहीं और जो बाटो से चला बाटो को मने रखे सिर्फ बद्ध पागल तोरी भाई जीवन नगद मत बदल गया और भूल का तो प्रति नहीं करे उन नष्ट कर दो प्राची को प्रेम करते ता जीवन साथी भाई बड़ी स्मत देखली मैंने सुती तो के प्रेम करिनी मुख तो प्राची का होते और कर जा प्रेम करा चाहे प्राची मोर हवा असंभव मोर पाप करते भी बताए वर्ष स्वामित्व राय का संपर्क दास में करो हटी जाओ तब मुंह तो मुझे हमें प्रेमर प्रकृत संज्ञा कौन मोहबी नाच को टाइटल ना भी तो कॉपी हसले देव कॉपी रागी रे बढ़े ही बीपी अब बीपी बढ़िले झड़ आसीबो जो झड़ की प्रलय सृष्टि करिबा मरक संपर्क दास ना प्राची तो निज भाव ना पितारी यही तो हेबेनी এই মানকু চিনি হবে দর্পণের আবশ্যক পড়ে নিয়া আবশ্যক হে সময় অপেক্ষা কর তারপরে জানি পারিব সম্পর্ক দাসটা কেতে ভয়ঙ্কর অপেক্ষা করেছি সম্পর্ক দাস ও সময়କୁ অপেক্ষা করেছি কোদিন প্রাচী মোর প্রাচী মোর হব কাহিଁକି ନା ତା ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ
জাতর অপেক্ষা যন্ত্রণা বেশি এটি প্রতিবাদ করিবা মনা জমাই প্রতিবাদ করিবে ওটাই বর্ষ এ ঘরর চারি কান্থ ভিতরে রহিব কেই যেমিতে ନ ଜାଣିବେ ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାନସିକର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଭିକାରୀ ମାନସିକର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କେହି ଜାଣିବେ ନା ଦେଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନା ଦେଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଇଦିନ ତୋ ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ কথা দଉଛି জমাই প্রতিবাদ করিবে এ ঘর চারি কান্থ ভিতরে পড়িকি রহিবি বিনা শর্তের বিনা বিধানে আমার প্রত্যেকটি কথা ମୁଁ মানি নেবি জমাই প্রতিবাদ করিবি রাহুল রাহুল ଏ ଘରର ସ୍ୱାଇଁକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯା ଆଉ ତାକୁ ତା ରୁମ୍ଟାକୁ ଛେଡ଼ିଦେ चलो ओ बेबी और शिष्य कुकुर रूमटा फांका अछि चलो मु तुमको सकी ससन माने नहीं छाड़ी दे आसीबी अरे कौन भाବୁଛ चलो ବାବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଝି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଛି ନା ମୋ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ମୋର ଜଳ ବହୁନି ପଛରେ କୂଳ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଜାଣିନି ଜଳ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିବି କି କୂଳ ଛୁଇଁବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ନା ମୋ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ ବାବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରେ କୁକୁର ଘରେ ରହିବି ମୋତେ ଆପଣ କୁକୁର ଭଳି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋତେ ଆପଣ ଏସବୁ କୁକୁର ଭଳି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋତେ କୁକୁର ଭଳି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ
ନା ତମ ସହିତ ମୋର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ନା ତମ ସହିତ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତମ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଖରେ ହେଇଯାଉଛି, ପାଖରେ ହେଇଯାଉଛି। ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଗୋଳେଇ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ବାସ୍ନା ପାଇବାକୁ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ ପ୍ରାଚୀ। ମୃଗତୃଷ୍ଣାର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତମେ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା। ମୋ କଥା ମାନ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ବି ଚାହିଁକି ବସିଛି ପ୍ରାଚୀ। ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କର। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରାଚୀ, ତମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ମୋ ଜୀବନକୁ ତମେ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛ। ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛ। ତମ ପ୍ରେମର କଣ୍ଟା କଡ଼ରେ ପଶି ମୁଁ ଲଉଲ ବଲ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ, ଅନୁଭବ କର ମୋ ପ୍ରେମକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରାଚୀ, ମୋ କଥା ମାନ। ପ୍ରାଚୀ, ମୋ କଥା ମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠରେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତମ କଥା କହୁଛି, 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିବି। ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ରାଣୀକୁ ରଖିବି। ପ୍ରାଚୀ, ମୋ କଥା। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ହଟର ସୌଦା କରିଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ତାକୁ କିଣି ଦେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରେ। ତମେ ମୋର ହବ। ମରିଗଲେ ବି ତମ ଛାଇ ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତମକୁ କାହାର ହବାକୁ ଦେବିନି। ତମେ ମୋର। I love you, ପ୍ରାଚୀ। I love you. ମରିଗଲା ପରେ ବି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପଟିରେ କଙ୍କ ଜଳ ଦେବେ। ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ତମ ପ୍ରେମ ଉପରେ ତମର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନା? କୋଣାର୍କ ବହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ପ୍ରାଚୀ, ତମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ। କେବଳ ଥିବ ଭଗ୍ନ ଶିରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା।